अस्सलाम वालेकुम। सिरात.e.मustaqeem चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 14 अप्रैल 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस अहम तरीन हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो अगर वो खड़ा हो तो बैठ जाए, अगर गुस्सा ख़त्म हो जाए तो ठीक, वरना फिर लेट जाए। ये अहम तरीन हदीस पाक है दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। मेरी इन वीडियोस को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी ये मालूमात जान सकें। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें आप देख सकते हैं कि एक नौजवान ने एक बड़ा गत्ता अपने ऊपर डाला और उसमें कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए रोड पर थोड़ी देर के लिए वो भागता और बैठ जाता ताकि सिक्योरिटी इदारे इसे देख ना सकें कि ये कोई आदमी इस तरह की हरकत कर रहा है। सिक्योरिटी इदारे भी इस तरह की वारदात करने वालों से अच्छे तरीके से वाकिफ होते हैं। फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुझे खुद भी इस वीडियो को देखकर बड़ी हैरानगी हुई कि ये क्या हरकत हैं। लोग क्यों कर्फ्यू की पाबंदी नहीं करते जबकि सिक्योरिटी इदारे और वजारत सेहत मुसलसल इन्हें इनके घरों में रहने की तलकीन कर रहे हैं। याद रखें, जजान रीजन में यह वाकया पेश आया है। जजान रीजन में पहले भी कई अफराद को मुख्तलिफ हरकत करते हुए कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की वजह से भारी जुर्माने हुए हैं। ये तमाम कर्फ्यू की जो सूरत हाल चल रही है अवाम की हिफाजत के लिए ही की जा रही है। सऊदी अरब के फौजी दस्ते नेशनल गार्ड कर्फ्यू में अमल दरामद में मदद के लिए मक्कातुल मुकर्रमा में पहुंच गए हैं। सऊदी वजारत नेशनल गार्ड ने मक्का में कर्फ्यू के फैसले पर अमल दरामद में सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद के लिए स्पेशल दस्ते तैनात कर दिए हैं। मजीद याद रहे, इस वबाई मर्ज की वजह से अभी जो कल मैंने रिपोर्ट भी आपसे शेयर की थी उसमें 472 अफराद में से 75 अफराद मक्कातुल मुकर्रमा में ही मिले हैं। इसी बुनियाद पर सऊदी हुकूमत ने यह अहम फैसला किया है। वजारत नेशनल गार्ड ने मक्का के तमाम मोहल्लों में कर्फ्यू के फैसले के नफाज में ताउन के लिए किए जाने वाले स्पेशल दस्तों की तमाम कार्रवाइयों की तस्वीर नेटवर्क पर जारी की हैं ताकि तमाम अफराद इस बारे में अच्छे तरीके से जान सकें। मक्का में नए वबाई मर्ज के फैलाव को रोकने के लिए 24 घंटे का कर्फ्यू नाफिज है। मक्का आने जाने पर भी पाबंदी लगी हुई है। मक्का में बहुत सारे मोहल्ले ऐसे हैं जो गैर मुनज़्ज़म तरीके से बसे हुए हैं। इन मोहल्लों में आबादी काफ़ी घनी है। मक्का में बहुत सारे मोहल्ले पहाड़ियों पर और पहाड़ियों में कायम ऐसे मकामात जहां मुकीम शहरी और गैर मुल्की इस वबाई मर्ज के फैलाव के सबब बन रहे हैं, इन पर काफ़ी सख्ती के साथ कर्फ्यू अमल दरामद कराया जाएगा। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने खबरदार किया है कि सऊदी अरब के कुंजान आबादी वाले मोहल्लों में इस वबाई मर्ज से मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। उन्होंने गुंजान आबादी के सऊदी और गैर मुल्की मकीनों से अपील की है कि वो खुद को घरों तक महदूद रखें और अपनी सेहत और सलामती और अपनी फैमिली की सलामती की खातर एहतियाती तदाबीर और हिफाजती इक़दामात की इंतहाई दर्जे तक पाबंदी करें। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक सऊदी वज़ीर सेहत का कहना था कि एक हफ्ते के दौरान इस वबाई मर्ज से मुतासरीन की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। दोस्तों, इस बारे में मैं डेली बेसिस पे आप तमाम हजरात को जो तफसीलात शेयर करता हूँ, वाकई ये फ़िक्र की ही बात है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि तमाम सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की इस वबाई मर्ज के चैलेंज से निपटने के लिए हिफाजती इक़दामात की बहुत ज़्यादा सख्ती से पाबंदी करें। घरों में रहना इनकी जान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वज़ीर सेहत ने मज़ीद कहा है कि अगर हमने हिफाजती इक़दामात की पाबंदी ना की तो ये बहुत बड़ा सानिया होगा। वज़ीर सेहत ने तमाम गैर मुल्की अफराद को खबरदार किया है कि सबसे ज़्यादा जो मरीज़ इस वक्त आ रहे हैं वो गैर मुल्की अफराद पर मुश्तमिल हैं, लिहाजा गैर मुल्की अफराद को लाजमन कवानीन का एहतराम करना होगा। कमेटी के अरकान ने गैर मुल्की मुलाजमीन की रिहाइश पर मौजूद भीड़ भाड़ का मसला हल करने के लिए ज़बरदस्त काविशें शेयर की हैं। तमाम प्राइवेट इदारों के तमाम मालकान को ताकीद की है कि वह अपने मुलाजमीन की रिहाइश गाह पर गैर मामूली हिफाजती तदाबीर का एहतमाम करें।
حکومت اس سلسلے میں مکمل مدد کرے گی۔ دوستو، روزانہ کی بنیاد پر آپ حضرات سے جو معلومات شیئر کی جاتی ہیں اسے پلیز اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کیا کریں تاکہ وہ لوگ جن تک یہ خبریں نہیں پہنچ پا رہی وہ بھی احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کر سکیں۔ سعودی وزارت تجارت مسلسل کارروائیاں ایسے تمام افراد کے خلاف کر رہا ہے جو کہ منافع خوری کے چکر میں سبزیوں میں اپنا مال ہی نہیں لے کر آ رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے بیپاریوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جیسے میں نے کل ابھی آپ سے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا جس میں نے بتایا تھا کہ اس میں بہت بڑی تعداد پیاز کی جو کہ 6 ٹرکوں پر مشتمل تھی، وہ وزارت تجارت نے چھاپہ مار کارروائی میں پکڑی گئی ہے، جو کہ منڈی سے باہر ہی کھڑی کر رکھی تھی تاکہ ریٹ بڑھنے پر انہیں منڈی میں لایا جائے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں ٹماٹر کے ٹرکس بھرے ہوئے ایک دوسری جگہ پر کھڑے ہیں۔ جیسی وزارت تجارت کو اطلاع ملی، انہوں نے فوری طور پر ان تمام ٹرکوں کو قبضے میں لے لیا ہے تاکہ ایسے افراد جو کہ منافع خور ہوتے ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جا سکے۔ 1900 یعنی 1900 یہ نمبر ہے دوستو۔ اگر آپ کو بھی ایسے منافع خور کہیں پر ملتے ہیں، زیادہ قیمتیں آپ سے لیتے ہیں، فوراً وزارت تجارت کو اطلاع دیں تاکہ وہ فوراً ان کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ سعودی وزارت صحت اور سعودی محکمہ ڈاک کے درمیان ایک باقاعدہ معاہدہ ہو گیا ہے جس میں محکمہ ڈاک فری میں تمام مریضوں کے گھروں میں جن کو ریکوائرمنٹ ہوگی دوائیوں کی، میڈیسنز کی، وزارت صحت انہیں فری میں ڈیلیور کرنے کے احکامات جاری کرے گا۔ سعودی حکومت کا یہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکیوں کے لیے ایک بہترین اقدام ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو بھی میڈیسن وغیرہ لینے کی ضرورت ہو اور باہر کرفیو لگا ہو یا جو بھی کوئی حالات ہوں تو آپ تمام حضرات وزارت صحت کا جو ہیلپنگ نمبر ہے 937 اس پر کال کریں، انشاءاللہ آپ کو بھرپور مدد ملے گی اور فری میں محکمہ پوسٹ یعنی کہ سعودی پوسٹ کا جو ڈاک کا سیٹ اپ ہے اس کے ذریعے آپ کو میڈیسنز مل جائیں گی۔ بلدیہ کے ادارے نے ریاض کے مختلف ایریاز میں 577 کارروائیاں کی ہیں جس میں بہت ساری جگہوں پر خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں جس کی بنیاد پر انہیں بند کر دیا گیا ہے۔ بلدیہ کے ادارے نے مزید کہا ہے کہ اس وزارت صحت کے قوانین کے عین مطابق اگر کوئی بھی بقالہ، ہوٹلز یا دیگر کوئی بھی جگہیں جہاں پر عوام آتے جاتے ہیں اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی گئی ہوں گی تو لازمی ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور انہیں بند کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب کے علاقے جازان میں سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے پر غیر قانونی طور پر باربر شاپ چلانے والے حجام کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو کلپ وائرل ہوا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک غیر ملکی حجام اپنے مکان پر مقامی شہریوں خصوصاً بچوں کے بال بنا رہا ہے۔ مقامی شہری نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر کے سعودی حکام سے مطالبہ کیا تھا کہ اسے گرفتار کیا جائے کیونکہ ایک طرف تو اس وبائی مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیے گئے حفاظتی اقدامات اور پابندیوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، دوسری جانب وہ اپنے گھر کو باربر شاپ میں تبدیل کیے ہوئے ہے۔ فوری طور پر متعلقہ حکام نے کارروائی کی ہے اور حجام کا اپنی رہائش گاہ کو باربر شاپ میں تبدیل کرنے پر اسے قانون کے مطابق گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ جازان صوبے کے سامتا کمشنری میں پیش آیا ہے، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ اس پیشے میں کام کرتے ہیں احتیاطی تدابیر اختیار کریں کیونکہ قوانین کے مطابق اس وقت بڑی سختی ہو رہی ہے اور یہ تمام کام اس وقت غیر قانونی ہیں۔ ریاض ریجن میں غیر قانونی طور پر گھر جا کر لوگوں کا علاج کرنے والی ایک خاتون ڈاکٹر اور نرس کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ گرفتار کیے جانے والی نرس وزٹ ویزے پر سعودی عرب میں مقیم تھی جو لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ مل کر غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو ان کے گھروں پر علاج معالجے کی خدمات فراہم کر رہی تھی۔ مزید تفصیلات کے مطابق ریاض ریجن میں وزارت صحت کو اطلاع ملی تھی کہ ایک غیر ملکی لیڈی ڈاکٹر گھروں میں میٹرنٹی کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ وزارت صحت نے متعلقہ سیکیورٹی اداروں کے تعاون سے ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ وزارت صحت کی نگران کمیٹی نے بتایا کہ لیڈی ڈاکٹر اور نرس طبی احتیاطی تدابیر اختیار کیے بغیر مریضوں کا معائنہ کرتی تھیں۔ مریضوں سے حاصل کیے گئے خون کے نمونوں کو طبی اصولوں کے خلاف محفوظ کیا جاتا تھا جس سے بہت زیادہ بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈاکٹر اور نرس سے برآمد ہونے والے طبی آلات کو بھی عام طریقے سے رکھا گیا تھا، انہیں اصولوں کے مطابق سینیٹائز بھی لازمی کرنا چاہیے تھا جو کہ نہیں کیا گیا جس سے وبائی مرض پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔
मज़ीद याद रहे वो तमाम डॉक्टर्स और नर्सेज जो घरों पर जाकर इस तरह की फैसिलिटीज़ फराहम करती हैं, इनके लिए बाकायदा एक अलग से लाइसेंस जारी किया जाता है जो कि ऐन वजारत सेहत के असूलों के मुताबिक होता है। सोशल मीडिया पर मक्का क्लॉक टावर की एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें क्लॉक टावर पर यह पैगाम दर्ज है कि खलीक बिल बैत यानी घर में रहो। तफसीलात मजीद कुछ ये हैं कि मस्जिदुल हराम के सामने क्लॉक टावर दुनिया के बुलंदतरीन टावर्स में से एक है। इसकी बलाई हिस्से में दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी नस्ब है। मक्का क्लॉक टावर पर घर में रहो का पैगाम इस वबाई मर्ज के फैलाव को रोकने के लिए किया गया है। घरों में रहने की पाबंदी की अहमियत को उजागर करने के लिए दिया गया है। याद रखें वो तमाम ममालिक जिन्होंने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं, जैसे चाइना की मिसाल हमारे सामने है, वहां पर इस वबाई मर्ज को कंट्रोल कर लिया गया है। अदरवाइज दूसरे ममालिक जहां लापरवाही इख्तियार की गई वहां पर यह वबाई मर्ज शिद्दत इख्तियार कर चुका। सऊदी मजलिस शुरा ने गैर मुल्की सरमायाकारों को सऊदी अरब लाने का मुतालबा किया है। शुरा ने कहा है कि इस मकसद के लिए जरूरी कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा। शराकती कंपनियों के मुलाजमीन के लिए बचत के मुतबादिल फार्मूले बनाए जाएंगे ताकि जो भी गैर मुल्की सऊदी अरब में काम करते हैं अगर वो अपना मुनाफा यहाँ रखना चाहें तो उनके लिए पुरकशिश माहौल बनाया जाए। इस सिलसिले में इस बात का भी एहतमाम किया जाएगा कि जदीद मालियाती मंडियों तक ऑनलाइन रसाई का मौसर तरीकाकार ममलिकत में मौजूद हो ताकि बैरूनी सरमायाकार जब यहाँ आएंगे तो रोजगार के मौके काफी ज्यादा होंगे जिससे सऊदी शहरी और गैर मुल्की तमाम ही फायदा उठा सकेंगे। सऊदी महकमे मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि ममलिकत के काफ़ी सारे इलाकों में गरज चमक के साथ और तेज़ हवाओं के साथ बारिशों के सिलसिले शुरू होने जा रहे हैं। इन इलाकों में नजरान, जजान, असीर के एरियाज, अलबहा, मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, अलजौफ के कुछ इलाके, हायल और कसीम, रियाद और ईस्टर्न रीजन, तबूक और नॉर्दर्न बॉर्डर तमाम एरियाज शामिल हैं। लिहाजा तमाम अफराद जो इन इलाकों में रहते हैं एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार कर